Hello sa tanan nga nag-watch sa ako ang video, most especially to my students grade 2 class C. Okay, so this video I'm going to teach you the lesson nga naa makuha nato sa module 3. Yes, module 3, Araling Panlipunan. So ang leksyon nato bahin sa ang kamahinungdanon sa komunidad. So when you say kamahinungdanon, unsa kabililhon or how bililhon or how important it is. Is it very important or not? So important. So that is kamahinungdanon. Unsa siya ka-importante? So let's start. Okay. But before we'll proceed, let us review first. Unsa to'y mga lesson natong na-learn atong module 2. So in module 2, mao ni ang atong leksyon. It was about hulagway sa akong komunidad. Og kaniyang mga lessons nga atong na-learn. Nakakuha og impormasyon mahitungod sa komunidad base sa ngalan sa komunidad. Unsay ngalan sa imong komunidad? Unsay ngalan sa imong barangay? Asa ka nagpuyo nga munisipyo? Yes, that is ngalan sa komunidad. Lokasyon, asa dapit maadtuan. Leader, kinsa inyong kapitan. Populasyon, pila mo tanan ka tawo nagpuyo diha. Pinulungan unsa inyohang inistoryahan, Bisaya ba, Tagalog, pamatasan unsa inyong mga tradisyon, unsa inyong mga pamaagi sa mga batasan, no? Ug mga tinuhuan. Yes, or mga belief. And ato nang nakuha. Ang ikaduha, nakaibaw pud ta unsaon pagkuha sa impormasyon ug ang tinubdan sa impormasyon mahitungod sa komunidad. So, we can get different information from our officers or mga opisyal sa tuang barangay or opisyal sa tuang munisipyo. Yes. Okay, so we are now ready for Module 3. So, unsa may angay na itong makatunan sa Module 3? What are our objectives? So, kini nga module gihimo alang sa mga magtutuon sa ikaduha nga grado sa elementarya diin ang bugtong tumong ug tuyo mao ang pag-edukar ilalim sa K-12 curriculum. Dinhi gisgutan ang kamahinungdanon sa komunidad. Importante ba? Let us know kung importante ba ang komunidad para sa mga tawo nga nagpuyo dira. Mahibaw-an pud nato ang mga tabang o kontribusyon nga mahatag sa komunidad aron maumol ang usa ka tawo para mamahimong ligdong ug tarong nga mamumuo. So, let us learn today how important our community is to the people that lives in it. We will also know unsay mga contribution or ma-help sa mga komunidad sa pag-umol or when you say pag-umol, pag-mold a person to become a better and productive citizen. Okay? So, be happy. Dapat malipayon ta nga magtuon og maayong pagbasa. Let's go. Oh, karon basahon. Okay, tabangin ninyo si Teacher Lara nga magbasa. Okay? Dayon, paminaw og ayo, magbasa, magtan-aw sa module o maminaw. Kay parang maka-answer sa mga pangutana. Ang akong gamay nga komunidad. So, mauna siya ang title. Ani nga,
basahon. Mao kini ang akong gamay nga komunidad. Dinhi ako nagpuyo, kauban ang akong pamilya. Nagtinabangay kaming tanan. Matag usa ka namo nagbuhat sa mga gimbuhaton para molambo ang among komunidad. So kanang mga tawo nga nagpuyo sa usa ka komunidad, 'di ba, ang pinakagamay nga bahin ng pamilya. So nagpuyo ta sa atong balay. So 'di ba sa atong balay si papa nagtrabaho, si mama nagatiman sa mga anak, si kuya gatabang, ikaw unsa may imong trabaho. So inana gyapon sa tong community or komunidad matag usa naay role, naay trabaho. Dili basta-basta ang papel nga gihuptan sa akong komunidad para maumol ang akong kaugalingon. Para ikaw nga bata, pagdako nimo mahimo kang maayo nga mamumuyo o mahimo kang produktibo nga tawo. Dako ang maktabang sa usa ka hilom ug hapsay nga palibot. Nabuhi kami nga maayo ug malambuon tungod sa klase sa panginabuhi nga mahatag sa palibot sa among komunidad. So ang gihadang komunidad kay hapsay, peaceful, dili gubot, dayon limpyo, hilom. Ganahan kita magpuyo ana nga komunidad walay gubot. Yes. Sa butangan natong check ang kahon kung kini nagpakita og kamahinungdanon sa komunidad og ikis kung wala. Okay, ato ning i-try number 1. Hilom og hapsay nga palibot. Ganahan ba taana or dili? Siyempre ganahan kita og hilom kay kung saba di ta katulog. Dayon nerbyoson ta kanang nagapatay o ni magsumbagay no. So dapat hapsay ug hilom ang atong palibot. Nga kung mag-study tag modules, maka-concentrate ta kay dili saba. Malambuon ang panginabuhi sa mga tawo, meaning ang mga tawo nay trabaho, naay makaon. Yes, ganahan kay taana. Gibuhat sa mga tawo ang ilang mga responsibilidad. Unsa man kay ilang mga gipangbuhat? Check na siya. Ilabang gilabay ang mga basura sa saktong butanganan? Naa ba sila kaugalingon nga mga CR? Dili ba gahubog-hubog ang mga tao sa palibot? Wala ba'y nag-videoke nga nangatulog ang mga tao? Ni follow ba ang mga silingan nato sa community quarantine protocols? Nag-wear ba og mask or face shield? So kana siya ang atong mga responsibilidad. Wala nagkasinabot ang mga tao. Sakay may tabo kung wala nagkasinabot ang mga tao, magsigig away. So di ta ganahan ana. Og nagtinabangay ang usa-usa sa komunidad. Yes. Ganahan man gyud ta na magtinabanga, di ba? Okay. Ang komunidad mahinungdanon sa pag-umol sa usa ka tawo. So kung unsa nga klase nga komunidad naa ka, that will be the person you will become in the future. So for example, naa ka sa komunidad sa mga farmers. Ang mga tao, ang ilang trabaho is farming. So you will know a lot about farming because diya man ka na tao, daghan kayo mga family, neighbors, and everybody's farmer are doing farming. So imposible nga fishing mong fishing ang imuhang nahibaw-an. Daghan kay kag nahibaw-an sa fishing nga naa man ka sa farm. So ingon ana ang tawo, kung unsay imong gidak-an mao na ang mag-mold sa imong personality, sa imong pagkatawo. Kini naghatag og suporta sa mga lumulupyo aron mouswag ang panginabuhi sa usag-usa.
Ang mga mosunod nagpakita kung unsa ka mahinungdanon ang usa ka komunidad, unsa gyud daw kuno ka importante ang komunidad sa atong kinabuhi. Una, diha sa komunidad, atong natun-an ang pakigsuod o pakighiusa sa mga buhaton para mauswag ang panginabuhi sa tawo. So sa community daw nato may baw-an how to make friends, what to do in the community. Yes, sama sa doctors, 'di ba? Sila man ang magtabang sa mga masakiton, dili man ang mga uh, teachers. Within the community, people have different roles and job to do. So kung nagsakit ka, dito ka mo doon sa doktor, dili kang teacher. Kung magpasa kag module, magpatudlo ka, dito ka mo dool kang teacher, dili kang mayor. Kung naa kay gusto nga may nga like tabang, so dito ka mo dool kang mayor, dili ka mo dool sa kanang sa man engineer. Okay? So, because we have different roles, different ang atong trabaho. Mao na ang atong community. Ikaduha, ang hilom dili saba. Hapsay, malinawon ug tunhay nga komunidad dako og tabang sa pag-umol sa kinaiya sa tawo. So kung ikaw nagpuyo ka sa peaceful kaayo na environment, you will grow as a peaceful man. Pero katong mga tao nga nagpuyo sa gubot kay nga palibot, gubot pod ang ilang ulo, gubot pod ang ilahang paghuna-huna, munang magdako pod sila inana gihapon. So it is very important the kind of community that we are in because that will somehow affect us. Yes, it will be a great factor on how we uh, on what kind of person we will become. So, makatabang kini nga mamahimo siya nga responsableng individual. Tungod niini mahimong maayo ug mauswagon ang panginabuhi. So, ang bata magpuyong malinawon, nagpuyo nga ana ay kahu ka kahapsay o kahilom, magdako po na siyang naay kahapsay kahilom. Yes. Diha sa komunidad makuha ang mga panginahanglanon sa mga tao sama sa pagkaon ug uban pang importanteng panginahanglanon sa matag adlaw. So asa man ta magpalit sa atong pagkaon di ba sa merkado ug tindahan o sa community man na siya. Asa man ka paingon kung magsakit ka, ikaw ra bay magtambal sa imong self? Di ba no, you will go to the doctor and hospitals, di ba? So, mauna siya ang community. Hapsay og tunhay nga palibot nga naghatag og seguridad sa usag-usa. When you say hapsay dili gubot, when you live in a peaceful community, you feel secure. Di ka mahadlok. Sama ani, asa man ka gusto mo tabok. Asa man imong gusto nga dalan kini hapsay or kining gubot kayo nga nagbangga ang tanan. Siyempre diri gyud ta sa permiro, di ba? Dini gyud ta kay nindot kaayo diri. Nindot kaayo diri mag inani ang atong dalan. Kay di ta mahadlok. Pero kung diri ka na pwedeng hadlok ka. So inyo na ang community. Maghatag og kahapsay sa atong palibot ug maghatag pud nato og seguridad, meaning di ta mahadlok. Kung atong lugar um, malinawon, di ta mahadlok mo gawas sa gabii. Kay kabalo man ta nga safe ta. Yes. And letter C, naghatag og kahibalo sama sa pagtuon, pagbasa, pagsulat ug pag-ihap ug uban pa. Okay. So ang usa daw ka community is good
kung ang mga bata gihatagan og opportunity nga maka-eskwela, makatuon. So ikaw, asa man imong gusto? Makatuon ka or naka sa basurahan? Sa maaning mga bata, wala sila nakadtog school. Kay walay ika-pa-eskwela ilang ginikanan sa ila tungod sa kapobrehon. Diba kita pasalamat kita nga maski pobre kita pero naata sa school. Pasalamat ta nga maski nag-COVID, nakapadayon ta sa pagtuon. Kay kung wala ta nagpadayon sa pagtuon, sa may tabo sa ato, sayang ang mga tuig nga nang labay nga wala tay gibuhat. Yes. Letter D. Maghatag og tabang nga mapalig-on ang panglawas sa mga tawo nga layo sa mga sakit. Ang community daw maoy gahatag sa ato og opportunity nga kung magsakit ta naay mag-atiman nato sama sa doktor sa community man na nato makita na hospitals, barangay health center, municipal hospital, municipal health centers. Kung wa kay kwarta libre man ang kanang barangay health center, 'di ba? O kay kung magsakit ta, adto ta sa mga health center tagantag tambal i-check up ta. O sa dili parehaan ning ikaduha nga picture nga sus nangiwang na gid kay siya ayo kay wala man siya tambal sa iyang gibating sakit. So it is so uncomfortable for a child, for a bata like you nga gihilantan, giubo or what, walay doktor, walay anang nurse or walay uh, medical assistance nga imong nakuha, wala ka nadala sa health center or sa hospital para ma-check up. Yes, so sa community na to makuha na siya ang libre nga pagpanambal og pagbutang sa parke nga makahatag og dugang kalingawan sa mga tawo diha sa komunidad. So sa tuwa diri sa Taguluan, we have a very beautiful park. Luag kaayo na big Christmas tree. So tsada kayo. Pero karon dili pa ta makalaag kay napay COVID. Stay at home. Okay, karon atong basahon kining tula o balak. Dayon pagkahuman, tubagon nato ang mga pangutana. Okay, basahon ni teacher, maminaw og ayo ha. Okay. Bata man sa atong pananaw, aduna na siya'y pangandoy nga gihanduraw. Ginagmay man nga butang, dili kinahanglan magkulang. Sama sa mga pagkaon ug sanina nga sulubon, kini mahinungdanon sa usa ka bata nga malaumon. Sa pamilya ug komunidad adunay dako nga papel sa pagsulbad. Yes, it's a nice poem. It's a nice balak or tula. It says nga maski bata ka, kahit ikaw ay bata, meron kang mga pangarap na kay mga gustong maabot. So, mga bata, study very hard. Kay mauna siyang atong key to success. So, direksyon. Basaha og tubaga ang mga pangutana. Isulat ang letra sa insaktong tubag sa inyong papel o kwaderno. Kinsa ang gihisgutan sa balak? A. Bata, B. Ginikanan, C. Mananap, D. Talamnon. Kinsa mo itong naipangandoy? Ang bata. Asa diri ang mas gikinahanglan sa usa ka bata? Plato, buwak, cellphone, or pagkaon? Balag walay pagkaon basta nay cellphone? Dili. Pagkaon. Kay dili ta mabuhi og way pagkaon.
Magluyat ta, magsakit. Ikatulo, unsa nga kinaiya ang gipakita sa bata diha sa balak? A. Masinahon, mag-jealous dayon kung iyang brother na bagong toy dapat nasa siya toy or iyang silingan na bagong TV siya po dapat na bagong TV. Hmm? B. Malaumon. Gusto jud ko mahimong pulis. Maningkamot ko. C. Mapagarbuhon. Dili ko ana, pangit. Pangit kay na nga toy. Ana ba? Di mapahitason. Pobre man na sila, dili na ako sila i-friend. Asa man diha ang kinaiya sa bata nga naa sa balak. Letrang B. Malaumon. Naay pangandoy. Number 4. Kinsa ang maghatag sa mga panginahanglanon sa usa ka bata? A. Higala or friend. B. Ig-agaw or cousin. C. Classmate. Or D. Pamilya. Siyempre, ang atong pamilya. Number 5. Nganong kinahanglan mahatag ang panginahanglanon sa usa ka bata? A. Aron dili siya mahago og kapuyon. B. Aron mahatag ang maayong kaugmaon. C. Aron magpabilin siyang bata hangtod sa kahangturan, dili siya matigulang, forever baby. Or D. Aron magsalig sa ginikanan sa tibuok niyang kinabuhi, dili siya magtrabaho, maghulat ra sa siyang ginikanan. The answer is letter B. Aron mahatag ang maayong kaugmaon. Alright. Atong hinumduman. Ang komunidad adunay dakong katungdanan nga paghabuhaton alang sa mga tawo nga nahisakop niini. Usa niini ang pagtudlo sa pagpakigdait sa isig ka tawo ug pakighiusa aron molambo ang kinabuhi. So we should be friends with the people in our community. Yes. Dili dapat kaaway. Ang paghatag og hilom ug hapsay nga palibot nakatabang usab nga mas lig-on ang panag-uban sa mga pamilya diha sa ilang puloy-anan. So ang balay daw kuno nga nay kahapsay ug kalinaw nindot daw na siya nga house. Nindot na siya nga pamilya dako kay nagtabang sa komunidad. Diha sa komunidad mahatag ang mga butang nga makatabang sa pagkabuot sa mga pangandoy nga gidamgo sa mga tawo sama sa paghatag sa mga importanteng panginahanglanon sama sa pagkaon or medical assistance, tambal or check-up. Gipaningkamutan sa komunidad nga mahatagan og mga pagtulun-an ang mga tawo aron mapalantip ang mga salabutan. Busa nag-COVID, dili pasabot kay nag-COVID, dili sa ta magtuon. Okay? Dili na siya pwede. Di na to usikan ang panahon. Kay kung 5 years pa na si COVID, na mag-grade 2 ka, ang imong edad 12 na, o litaw na ka, dalaga na ka na grade 2. Adunay mga ahensya sa komunidad nga gitahasan sa pag-atiman sa kahimsog sa panglawas sa mga katawhan para layo kini sa sakit. Para maumol ang kinatibuk-ang personalidad sa usa ka tawo, naghimo ang komunidad og mga struktura aron mahatagan og dugang kalingawan ang mga nagpuyo niini sama sa malls, diba? Ganan kay ta mag-adtog mga shopping mall, daghan kay tag malingawan kalingawan didto ug mga park or plaza. Isip po sa kalumunlupyo sa komunidad, aduna usab kitay responsibilidad nga maghimo og mga butang nga maayo aron makatabang og dugang kaayuhan sa komunidad. Sa ingon niini, hapsay, linaw ug malambuon ang kinabuhi sa mga bata. Yes. So, inana ka mahinungdanon ang komunidad para sa mga bata.
kinahanglan hapsay linaw ang atong komunidad o we educate our children, we send them to school, we let them study their modules so that they will continue their education, and then give them the basic things that they need, such as food, pakanon, exercise, rests, house, clothes, o labaw sa tanan kung naibation, dalon sa hospital or mga clinic or health centers. And yes, that's all for Module 3. I hope that you will learn a lot from this video. And if you have questions, don't forget to ask your teacher because teachers would be very happy to help you answer your modules. So, timan-an, maningkamot, og mangutana kung naay dili masabtan. Okay, that's all for this video for Module 3. See you soon for the Module 4 in Araling Panlipunan. Bye!